जटणी रे कांग्रेस जोरदार आक्रमण जितिबे संतोष जेना। जटणी रे जोरदार आक्रमण कला कांग्रेस। जटणी रे जितिबे कांग्रेस विधायक प्रार्थी डॉक्टर संतोष जेना। जटणी कांग्रेस कार्यालय रे जटणी कांग्रेस विधायक प्रार्थी डॉक्टर संतोष जेना, जटणी पूर्वतन पौराध्यक्ष संग्राम केशरी राउतराय, जटणी नगर कांग्रेस सभापति अशोक मंगराज, जिला कांग्रेस सभापति राजीव पट्टनायक प्रेसमिट करी जोरदार तथा शाणित आक्रमण करिसेंती। सेमानक कहवा मुताबक जटणी जनमत कहूछि जटणी रे जितिबे कांग्रेस विधायक प्रार्थी संतोष जेना। जटणी रे तो समस्ते लढुछंती किंतु जितिबे संतोष जेना एवं जटणी बहु भोट पाई विजयी हेबे। जटणी बहु भोट पाई विजयी हेबे भुवनेश्वर कांग्रेस सांसद प्रार्थी यासिर नवाज। तेबे आसंतु देखिबा ए बाबतरे आम जटणी प्रतिनिधि प्रदीप्त कुमार मार्थांको स्वतंत्र उपस्थापना। राजनीति क्षेत्र में नुआ मुह किंतु जटणीवासी पुराणा मुह। मु दीर्घ 40 वर्ष धरी जटणी माटी निस्सहाय निष्पेषित गरीब व्यक्ति मान सेवारे मुझे निजक नियोजित करी। सेवा अंततः विधायक हवा न हवा संगे संपर्क भी किसी ना रही चालू रहिबो। किंतु जटणी रे अनेक समस्या गति कर। जटणी समस्या कौन आम देखा जदि जटणी रे शिक्षा क्षेत्र को देखा, शिक्षा क्षेत्र एभली भाव में होउछि। जटणी जो कॉलेज गुड़ी अच्छी कॉलेज 49 वर्ष जटणी कॉलेज, 32-33 वर्ष मदनपुर छतावर विभिन्न कॉलेज सब अच्छी। से जगह सरकार देना जो नेतृत्व आसूसी नेतृत्व इच्छा शक्ति अभाव रही। जदि मेडिकल देखा स्वास्थ्य क्षेत्र देखा गोटे मेडिकल अच्छी डिग्रेडेशन हो हाई ग्रेडेशन हो सरकार उदासीनता एवं नेतृत्व इच्छा शक्ति अभाव रही। लोक मैंने जाऊँच निर्भर कर भुवनेश्वर। आज चाष क्षेत्र देखा चाष क्षेत्र 60 वर्ष तले जो चाष क्षेत्र पानी जाऊला से पानी आउ से क्षेत्र को जाऊना एवं जहाँ जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी था इरिगेशन फैसिलिटी प्राय बंद हवा एवं गोटे भी मात्र शीतल भंडार जटणी ना ये व्यवस्था कौन 77 वर्ष पर जो सरकार आसूची स्वाधीनता पाई से आज दीर्घ 24 वर्ष गोटे सरकार रही 9 वर्ष आउटे सरकार मिलित सरकार थिला कौन साधारण लोक से हितकर काम करूँ। आज दिन में जहाँ जहाँ अच्छी जो नेतृत्व मैंने आसी विगत दिन में इलेक्शन लड़ी विधायक मंत्री होती किंतु साधारण जनता किसी सुविधा सुजोग हो पारे ना। जटणी रे जो अवस्था थी आज 9 मसीह जहाँ अवस्था थी जनसाधारण जी थे कमी कमी बर्तमान 68,000 बर्तमान आसला 48,000। ये व्यवस्था भितर जटणी गति कर जटणी ना जटणी आम अनुभव कर समझ अनुभव कर भावुँ एथर लोक जनसाधारण जटणीवासी चाहूँगी जड़े जो व्यक्ति सहित सुख समय न हो पचे दुख समय रही पार से भाई व्यक्तित्व को से भोट देवाई चाहूँगी। तेणु भावुँ निष्पत्ति से समय अपेक्षा समय ही कह जीत। निर्वाचन तारीख मात्र 2 दिन पर किंतु जेते तारीख निकटतर होउची सुरेश कुमार राउतरायंकर बिजेडी प्रति आग्रह सेते बढ़ुची आपने कौन कहबे? से पागलामी अधिका बढ़ुची प्रेम अधिका बढ़ुनी बिजेडी पुओ मोहरे तो अंध हो जाइछंती। तेणु करी से पागलामी जो होइछंती से पागलामी बाचलामी रोल आ किछ नाही। धीरे धीरे सबुज गामुछा आड़े को मन भी आकर्षण कलानी। से सबुज जो आगुरी कहते मत मला कांग्रेस पताका घोड़े दब बर्तमान आउ किछि दिन गले कहे नेलिया पताका घोड़े दब तापर आउ किछि दिन गले कहे बीजेपी पताका घोड़े दब से रीतिमत एटा हूँ ड्यूटी। जो
ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଥିଲେ ଜଟଣୀବାସୀ 2012 ମସିହାରେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କାହାର କଣ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇକିରି ଗଲେ ମାନେ ଦବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ମାସକ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବ। କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା, କଣ ଜଟଣୀରେ ହେଲା? ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିକି ଯେବେଠୁ ଯାଇଛି ଭାଷଣ ଦେଇକି ଜଟଣୀରେ, କଣ ଜଟଣୀରେ ହେଇଛି ଆଗ କହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ଇଏ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଟଣୀ କି ବଦନାମୀ କରିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ କି ଲୁଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏଇନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଇଏ କେବେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପିରିୟଡ ଭିତରେ? ଆଜି କାହାକୁ ଆସିକି ଚୁଟିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତାକୁ ଜଟଣୀ ଲୋକ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରିକି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ସଂଗଠକ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୀତିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଟଣୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖାଲି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଜଟଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ରାଲି ପ୍ରଭାବ ବିଜେଡିର ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ଅର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତରେ ପଇସା ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଟଣୀ ମାଟି କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 70,000 ଭୋଟର ପରିବାର ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମଦ ମାଂସ ନେଇଯିବେ, ଖାଇଦେବେ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନାକୁ 2025 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବ। ଜଟଣୀବାସୀ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ଜଟଣୀ ମାଟି ବୀର ପାଇକର ମାଟି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଜଟଣୀରେ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଜଣେ ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଗରିବ ଚାଷୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ଲହର ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏଥର ଜଟଣୀରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜଟଣୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ 30 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଜଟଣୀବାସୀ ଏଥର ଏକ ଭଲ ବିଧାୟକ ବାଛିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଟଣୀ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଜଟଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଓ ଓଡ଼ିଶା।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।